ब्लू रे अछि एटा आसबा 7000 टका डबल स्टार सॉफ्ट मात्र 7000 रे मात्र 7000 देखो डबल स्टार सॉफ्ट साड़ी देखो 7000 टका देखो सांची में रेंडो नहीं पाबे आ क्वालिटी भी देखो केते बढ़िया लागे पिंडा पूरा फाइन क्वालिटी अछि जे भी नेबे विदाउट ब्लाउज निजे कस्टमाइज करी भी इतने पिंदी पाबे सॉफ्ट वाला कलर देखो केते क्वालिटी लागे 4045 टका साड़ी लागे देखो मात्र 3000 केते कहले 400 3200 3200 टका देखो आ भी सस्ता देखो मात्र 3200 टका देखो एते सुंदर साड़ी देखो आपण एटा आसबा 14000 14000 देखो सॉफ्ट और काम भी देखो आज सबुथिर प्राइस मेंशन करा होची जेतु आ समय ने न काहे पचरा वाले देखो केन 14 बढ़िया लाउ देखो 14000 टका देखो साड़ी जदी नहीं देबे समस्त परा फटके सब पचरो बिकी नै छन एटा देखन आसबा 10000 टका ब्लाउज भी मिली जबा इतरे 10000 टका देखो नोआ टाइप रो डिजाइन अछि विथ ब्लाउज पीस लाइट रेड डीप कलर कॉम्बिनेशन अछि बहुत ही कम एटा भी बहुत सुंदर लागो साड़ी पिनला पर जेंसी साड़ी भी गुटे अलगा प्रकार लाउ एटा तो सफ्टार काम आ भी सुंदर दिसते देखो साड़ी एटा आसबा 9000 टका देखो पूरा से पाटल है चमकुजी देखो डालका डिजाइन केते शाइनिंग होची देखो मोहल बेटा आंचल अछि एटा हो जे तार ब्लाउज पीस वर्क 9000 टका स्वस्तिक पैटर्न अछि ये देखो ना चल 7200 आ बॉडी देखो मात्र 7200 टका रे आपण नहीं पारबे स्वस्तिक डिजाइन रो सब लेटेस्ट प्रिंट माने देखो एटा सावित्री जोहार फिर से स्वागत है रमंडा विलेज रो आ गुड नवा वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंचले सांची में रेलू संबलपुर के आज के भी स्पेशल संबलपुर साड़ी कलेक्शन देखमा गोला वीडियो पाटन वीडियो थिला आपण देखि छला बहुत ही पसंद करले सब प्रकार बहुत सारा वैरायटी थिला जेने आपण देखि पसंद करले आज का भी एंता बहुत सारा वैरायटी रहबा जेहेतु आके सावित्री व्रत आसी एटा बेस्ट टाइम में आपण संबलपुर साड़ी गिनवाली बेस्ट वीडियो में देखु छन एटा सबसे बेस्ट वीडियो हेबा आ जेन कलेक्शन में सिलेक्ट कर आनी छन आज देखि बहुत ही पसंद लागबा तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलु छे से राखे देबा वीडियो के आरंभ करू लास्ट तक देखु ना चैनल के जे नवा करे छन YouTube सब्सक्राइब करू Facebook पेज के फॉलो करू फिर के स्वागत जोहार जय मां समली आ सांची में हैंडलूम रे समस्त को स्वागत अच्छे आ आज देखमा फर्स्ट मुई कहि दउ छे हमर एड्रेस ता होचे संबलपुर रो सेंट जॉन स्कूल रो सामना गली जेंटा की अच्छे सरलाकानी छग एरिया रे अच्छे आ आपण माने सिटी स्टेशन भाबी दे संबलपुर सिटी स्टेशन अच्छे से पाखे ही अच्छे सरलाकानी पाखे सेंट जॉन स्कूल अच्छे सेंट जॉन स्कूल रो सामना गली रे ही तांकर घरे ही दुकान अच्छे आपण जदी आसुचन गूगल मैप रे सर्च कले आसी होजे या जदी भी फिर भी जानि ना पाले तांकर नंबर तो दिया जी कॉल करले आपन को पूरा गाइड कर देबे आराम से पहुंची दुकान रे टाइमिंग ता होचे सखालर 10 रु राती 8 बजे जाएगा जेंसी मुहूर्त रे आपण माने आसबे दिन भर खुला रहसे आपण माने जेन समय आसी भी नहीं पाबे आ जदी भी आपण आसी ना पर जेन साड़ी यहां देखाबा पसंद लाबा ऑनलाइन भी ऑर्डर करबा सुविधा আছে स्क्रीनशॉट करूं तांकर WhatsApp नंबर फोटो पठोन एड्रेस पेमेंट करू ऑनलाइन ऑर्डर करले यहां ऑर्डर करूं जे जल्दी आपण घर जाक सावित्री तक पहुंची भी जीवा से लिए देखुन वीडियो देखला मात्र के ऑर्डर कर तो नानी आजर कलेक्शन का रहबा आजिर कलेक्शन रे देखुन पूरा सावित्री स्पेशल अना हिचे ब्लैक नै रहे सब रेड बॉर्डर रे देखामा प्राय सब आजिका सब ब्लैक विदाउट ब्लैक जेंडर रहबा से हिसाब ब्लैक रे ही देखामा देखाबार चेष्टा करबा जेंटा की बुकिंग करबा लागि पूरा सुविधा रहबा आ सब साड़ी रा प्राइस भी मेंशन है तो जाऊ बिना देरी स्टार्ट करबा देखबा आजिर स्पेशल कलेक्शन से पर्पल टा होगी 1300 आरंभ देखुन 3300 रु करहला देखुन केते बढ़िया रामा ग्रीन रे ब्लू धड़ी अछि आज के देखुन सस्ता साड़ी कम दाम के साड़ी नु ही देखाला देखुन मात्र 3300 रे देखुन क्वालिटी एडा होचे त आंचलटा आंचल ए देखुन ऑल ओवर बॉडी देखुन केते बढ़िया दिछि देखुन मात्र 3300 टका रे आपण माने नहीं पारबे एटा देखुन केते बॉड डिजाइन अछि एटा आसबा 3400 टका देखुन आंचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया शाइनिंग अछि देखुन मात्र 3400 टका रे देखुन केते बढ़िया संबलपुर साड़ी आपण माने नहीं पारबे एटा विदाउट ब्लाउज पी आसी एटा आसबा देखुन 3200 टका 3200 टका देखुन कलर देखुन केते क्वालिटी लागुचे 4045 टका साड़ी बाई लागु देखुन मात्र 3000 केते कहले कि 400 3200 टका रे देखुन आ भी सस्ता देखुन मात्र 3200 टका रे देखुन एते सुंदर साड़ी देखुन आपण नहीं पारबे कलेक्शन कम दाम रे बेस्ट संबलपुर साड़ी कलेक्शन एटा देखुन 3300 आसबा देखुन 3300 टका देखले आचल एटा ऑल ओवर बॉडी देखुन जेन साड़ी पसंद लागी ऑनलाइन ऑफलाइन दुईते सुविधा है आपण जेन सुविधा है से हिसाब ऑर्डर कर पारबे एटा आसबा 3600 टका 3600 टका रे ए देखुन आ 3600 आ बॉडी देखुन 3600 टका रे देखुन आपण नहीं पारबे कलेक्शन तापर देखो एटा भी आसबा 3600 एटा भी देखुन 3600 मेरून रे ग्रीन कलर धड़ी अछि जेंटा कि दाम के साड़ी मन को आसे कलर कम दाम के साड़ी भी देखुन एक कलर आसी जे आपण जहाँ जहाँ को पसंद लगी देखुन जल्दी जल्दी ही बुकिंग करूँ आपण
घर जाए आराम से पहुंच তারপরে এবে দেখমা ব্লাউজ পিস वाला 4400 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন এটা পেপার বর্ডর রে আছে তারপরে দেখুন ইনো বহুত গ্যাপ থিসি থান শাড়ি রে এটা ফেরা ডিজাইন আছে প্লেটিং করলে বহুত সুন্দর আসবা দেখুন কেতে সুন্দর লাগবে দেখুন শাড়িটা এটা भी সাবিত্রী লাগি নেই পারবে বেস্ট रहबा দেখুন সাবিত্রীর গোটে বঢ়িয়া কালেকশন 4400 টাকা দেখুন মাত্র 4400 টঙ্কারে আপন মানে দেখুন যেন মানকু পছন্দ লাগি পেপার বর্ডর থানর পুরো নয়া টাইপর কালেকশন আপন এটা মগাই পারবে তারপরে দেখমা এবে দেখমা দেখুন এটা গোটে আছে সুমতি কলর রে আছে সুমতি কলর দেখুন 4800 টাকা আসবা 4800 টঙ্কারে দেখুন পেপার বর্ডর सबसे रनिंग डिजाइन এটা দেখুন আঁচল এর আশপাশ 120 সুতার বেস্ট 4800 দেখুন 4800 টঙ্কারে দেখুন সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রে আপন মানে কালেকশন নেই পারবে তারপরে এবে দেখমা পঞ্চমুখী শাড়ি যেনটা কি তার প্রাইস আসবা 5200 টাকা আর নোয়া কলর রে আসিছে ই কলর আমার লাগি भी নোয়া है দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচল এথিরে পাঁচটা কলর রয়েছে সেথির লাগি এটাকে শাড়ির না হলা পঞ্চমুখী 5200 টাকা দেখুন রেট भी কেতে সস্তা আছে দেখুন মাত্র 5200 টঙ্কা দেখুন এই বর্ডর যাহনি যে ট্রেন্ডিং চলিছে সেই ট্রেন্ডিং বর্ডরে দেখুন আপন মানে এতি সস্তারে পঞ্চমুখী শাড়ি নেই পারবে এটা দেখুন আসবা 4000 টাকা 4000 ওনলি দেখুন 4000 টাকারে কেতে বঢ়িয়া কালেকশন এটা হচ্ছে তার আঁচল আচ্ছা এটা হচ্ছে তার পুরা বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিই দেখুন শাড়িটা এটা আসবা 4500 টাকা এটা দেখুন 4500 টঙ্কা 4500 টঙ্কা এথিরে ব্লাউজ भी আসিব ব্লাউজ এটা পূজারে সবুতরু বেস্ট শাড়ি আছে কম রেঞ্জ রে নেই পারবে সাবিত্রী লাগি তো এটা হোয়াইট কম্বিনেশন আছে বেস্ট হবা দেখুন পূজা লাগি भी বেস্ট রইছে শাড়িটা এটা দেখমা অ্যানিমাল প্যাটার্ন রে আছে 5600 টাকা আসো 5600 দেখুন 5600 টঙ্কা एनिमल पैटर्न रे केते कलर भरा काम है देखुन बजट रे भी देखुन केते सुंदर सुंदर साड़ी देखुन सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रे मिली होची रे देखले आचल ए देखुन पूरा बॉडी रे देखुन केते बढ़िया दिछि देखुन साड़ीटा केते गॉर्जियस दिछि साड़ीटा आपन लेट न करू जल्दी जल्दी ऑर्डर करू এটা আসবা 5500 টাকা 5500 केते सुंदर जे कलेक्शन এথিরে ব্লাউজ মানে ব্লাউজ আসিবা দেখুন ব্লাউজ भी আসি যাইতি এটা দেখমা নবকুঠি প্যাটার্ন রে আছে এটা আসি যাবা 5800 টাকা দেখুন নবকুঠি প্যাটার্ন রে 5800 টঙ্কা রে শাইনিং ধড়ি মিলি যাবা উইথ ব্লাউজ আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল আজি দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেখুন বজেট ফ্রেন্ডলি রে দেখা হচ্ছে 5800 রেট भी দেখুন কেতে সস্তা আছে পাটা ধড়ি রে মাত্র 5800 টাকা রে আপন যেন টাইপ র কালেকশন খুইছন সস্তা দাম রে আপন সব কালেকশন নেই পারবে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রে এটা ওটা দেখুন কম রেঞ্জ র মানে উইথআউট ব্লাউজ এটা দেখলে আছে 3800 টাকা দেখুন 3800 টাকা রে কেতে সুন্দর দিচ্ছে শাড়ি দেখুন 3800 টাকা রে আপন মগে পারবে এটা আসবা ব্লাউজ পিস থাইগরি 4800 টাকা দেখুন 4800 টাকা দেখলা এটা আসবা তার ব্লাউজ পিস 4800 आ बॉडी देखो मात्र 4800 टंका रे छोट छोट प्रिंट देखो 3D डिजाइन रे देखो केना काम करा हिजे এটা দেখুন ওটা আসবা 6300 টাকা चौड़ा धड़ी रे अछि देखो ब्लाउज वर्क আসবা ইতরে कलर टी देखो साड़ी रो एटा देखो ना चल इदि ब्लाउज पीस वर्क देखो एक्स्ट्रा 6300 मात्र 6300 टंका देखो सांची मेरे हैंडलूम रे ये बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर संबलपुर साड़ी कलेक्शन नहीं पारबे तापर देखमा এটা দেখমা 8000 টাকা পড়বা केते छोट छोट प्रिंट अछि देखो 8000 टका रे देखो क्वालिटी भी देखो लेवल भी देखो माछ धड़ी रे अछि धड़ी कम रे अछि এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল এটা হচ্ছে তার পুরা বডি রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন ছোট ছোট প্রিন্ট রে কেতে গর্জিয়াস লাগে দেখুন শাড়ি কালেকশনটা আও আপন এটা ভিজিট করনো या অনলাইন বুকিং করো এটা দেখমা 9400 টাকা পড়বা 9400 রে এটা দেখুন আঁচল পেরে পেরে মডেল রে আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া সফটটা ডিজাইন আছে 9400 দেখুন রেট भी बहुत ही सस्ता আছে দেখুন মাত্র 9400 রে পাই পারবে এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ भी আসিবা
দেখুন যেন নেবার লাগে চাহুন জলদি জলদি বুকিং করুন কেতে গর্জিয়াস পিসটে দেখুন আপনারা নেই পারবে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর সব শাড়ি পছন্দ হি লাগিবা দেখুন কি বড়িয়া এটা দেখুন 7400 টাকা চৌড়া ধড়ি রে পুরা স্ট্যান্ডার্ড ধড়ি আছে ধড়ি কম রে দেখুন সফটা ডিজাইন করা হয়েছে দেখুন আচল এটারে ব্লাউজ নাই আছে 7400 দেখুন পিনলা পরে কিছিন্দা প্রকার লাগবা দেখুন রেট মাত্র 7400 টাকা রে দেখুন কেতে সুন্দর পিস শাড়িটা আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা দেখমা 7200 ট্রিপল সফটার আছে স্বস্তিক প্যাটার্ন আছে এটা দেখুন আচল 7200 বডি দেখুন মাত্র 7200 টাকা রে আপনারা নেই পারবে স্বস্তিক ডিজাইন র সব লেটেস্ট প্রিন্ট মানে দেখুন এটা সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল আসি যাইছে এটা আসবা 7700 টাকা 7700 7700 টাকা এটা দেখুন আচল এটা অল ওভার বডি দেখুন 7700 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন बहुत ही सुंदर लागे देखুন बहुत ही क्वालिटी लागे कलेक्शन এটা দেখুন আসবা 10000 টাকা ব্লাউজ भी मिली जबा इथरे 10000 টাকা দেখুন নয়া টাইপর ডিজাইন আছে উইথ ব্লাউজ পিস লাইট রেড ডিপ কলর কম্বিনেশন আছে बहुत ही कम এটা भी बहुत सुंदर लागो শাড়ি পিনলা পরে জেন্সি শাড়ি भी গুলো অলগা প্রকার লাগে এটা তো সফটার কাম আও भी সুন্দর দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা আপন নেই পাবে তার ধড়ি দেখুন কেতে ফিনিশিং আছে এটা দেখুন 45 কোটি তো বহুত আছে এটা টিকে আপগ্রেড প্যাটার্ন আছে আপগ্রেডেড ভার্সন 45 কোটি দেখুন এটা 9500 9500 দেখুন স্ট্যান্ডার্ড ধড়ি রে আছে আর শাড়ির কোয়ালিটি বহুত বঢ়িয়া আছে বেস্ট হবে দেখুন 9500 মাত্র 9500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর পিসটে 45 কোটি দেখুন কেতে গর্জিয়াস কালেকশন এটা তার আউ গুটে কলর দেখমা 9500 এটা भी দেখুন बहुत ही कम देखि दिबेन दा कलर ये देखले आछो 9500 आ बॉडी देखुन मात्र 9500 টাকা এটা भी बहुत सुंदर लागो केतनी केते बढ़िया लागो देखुन जे भी पिनबे बहुत सुंदर लागो देखुन सावित्री व्रतर এই বর্ষ বেস্ট কালেকশন মানে আপনারা দেখুন সম্বলপুরি শাড়ির আর সব লেটেস্ট আর নিউ ডিজাইন সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম রে হি আপনারা দেখি পারবে এটা দেখুন শাড়ি উঠে এটা 11000 টাকা পড়বা তার কাম দেখুন বহুত সুন্দর হইছে সবটা টিকে भी ইয়াড সার नहीं पूरा प्रिंट कला होलिया হইছে এথরে ব্লাউজ भी আসিবা এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার বডিটা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছে দেখুন সফটার ডিজাইন আপন মানে এটা মগাই পারবে এটা ওটা দেখমা এটা আসবা 13000 টাকা আসবা 13000 দেখুন 13000 টাকা এটা আঁচল ব্লাউজ পিস এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন স্টার সফটার দেখুন কেতে গর্জিয়াস পিসটি দেখুন পুরা অলগা প্রকার হি লাগুছি দেখুন শাড়ি মানে আই দেখুন সব সুন্দর সুন্দর স্পেশাল সম্বলপুর শাড়ি কালেকশন দেখুছন এটা ওটা দেখুন ছ ধড়ি রে আছে এটা আসবা 13500 টাকা 13500 টাকার দেখুন ছ ধড়ি রে আছে এটার কোয়ালিটি পুরা টপ रहबा এটার দুই তিনটা ভ্যারাইটি আউছি 13500 দেখুন মাত্র 13500 টাকারে আপন নেই পারবে এটা দেখমা এটা भी উঠে ডিজাইনার কালেকশন আর নোয়া হি আসি দিবা দেখুন ডিজাইন নোয়া হি আইছে এটা भी আসবা 13500 আঁচল দেখুন কেড়ে বড় বড় চক্র আর বডি দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে এটা भी बहुत সুন্দর লাগবে 13500 মাত্র 13500 টাকারে দেখুন আপনারা এই কালেকশন নেই পারবে তারপরে এটা দেখুন এটা আসবা 14000 14000 দেখুন সফটার কাম দেখুন আজি সবুথির প্রাইস মেনশন করা হউছি যেহেতু আউ সময় নেন কাহাকে পছরাবালে দেখুন কেন 14000 বড়িয়া লাউ দেখুন 14000 টাকার দেখুন শাড়ি যদি নেই দিবে বলে সমস্ত পরা ফাটকে সব পছরত বিকিনা আনছি বলে দেখুন এত বড়িয়া সুন্দর শাড়িটি পাই ধরি রয়েছে টোটাল বডিটা রঙের সবটা এটা ওরে দেখমা দেখুন ডিজাইন বডি সারা 12000 আসবা 12000 টাকা এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা দেখুন বডি দেখুন কেতে বড়িয়া দিচ্ছে দেখুন ডবল বর্ডার মাছ দড়িরে সফটার ডিজাইন ব্লু কালার রয়েছে আপনারা নেই পারবে সুন্দর সুন্দর কালেকশন এটা গোটে দেখুন এটা মিলন গুঞ্চি মুসা ডিজাইন কইছো এটা গুঞ্চি মুসা হ্যাঁ
11,500 ଟଙ୍କା। এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা ବି ডিজাইনর শাড়ি আছে। মাত্র 11,500 এଥିରେ ব্লাউজ আসবে। গুঞ্চি মুসা সম্বলপুরি শাড়ি আপনি মগাই পারবে। তারপরে দেখুন তারপরে এটা ওটা দেখুন ব্লু রে আছে। হুম এটা আসবা 7,000 টଙ୍କା। ডবল স্টার সবটা মাত্র 7,000 এ মাত্র 7,000 রে। দেখুন ডবল স্টার সবটা শাড়ি দেখুন 7,000 টঙ্কার দেখুন সাঞ্চি মে হ্যান্ডলুম নেই পারবে। আর কোয়ালিটি भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে পিন্ডা পুরা পরে ফাইন কোয়ালিটি আছে। যে भी নেবে পুরা উইদাউট ব্লাউজ উইদাউট নিজে কাস্টমাইজ করি করি भी এথরে পিন্ধি পারে। পিন্ডি পারবে দেখুন যে भी নেবে এন্ডা টাইপের কালেকশন থেকে জলদি হি বুকিং করবে। এটা ওটা দেখুন স্টার ধড়ি রে আছে। হুম আর এটার প্রাইসটা আসবা হুম 7,900 টଙ୍କା। 7,900 দেখুন ডিজাইনার কালেকশন চৌড়া ধড়ি রয়েছে। মস্টার্ড ইয়েলো রে আছে। হুম এটা হচ্ছে তার আঁচল। আঁচল। এটা ব্লাউজ আছে। ব্লাউজ আসিবা এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন শাড়িটা দেখুন আপন মানে মগে পারবে। আর বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন স্টার সফটওয়্যারে স্টার ধড়ি রয়েছে। এটা দেখুন 9,000 টଙ୍କା আসবা। হুম শাইনিং হ্যাঁ ব্লু রে ব্ল্যাক কফি আছে। এটা বহুত ই কম্বিনেশন বহুত রেয়ার আইছি। হুম এটা দেখুন এখানে আঁচল ব্লাউজ ওয়ার্ক भी আসিবা। ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 9,000 টଙ୍କା আসবা। 9,000 9,000 9,000 টাকা দেখুন এত বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা। জলদি জলদি বুকিং করুন যাহাকে যেন শাড়ি পছন্দ লাগুছে। আর সমিয়া নেন ইয়াহানি অর্ডর করবে বলে জলদি আপনার টাইমলি পৌঁছি পারবা সাবিত্রী ব্রত টাইম যে। এটা ওটা দেখুন কলস ডিজাইন আছে। কলস ডিজাইন 8,000 টଙ୍କା আসবা। 8,500 মার্শা ধড়ি রয়েছে। এটা দেখুন আঁচল এটা অল ওভার বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে রামা গ্রিন ব্লু ধড়ি আঁচলে। কস্টমার भी তো বহু দেখলে না সেদিন বলে আমি স্পিডে দেখে দেউছু আপনার বেস্ট এবার ভিজিট করুন। এটা দেখুন ছোট ছোট প্রিন্ট রে বহুত বঢ়িয়া ডিজাইন তে আছে। মাছ ধড়ি আছে হুম পাট ধড়ি আছে। এটা আসবা 7,100 টଙ୍କା। মাত্র 7,100 দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস बहुत सुंदर काम हिचे। छोट प्रिंट रे भी बहुत कम आइसी। হুম 7,100 टଙ୍କା। 7,100 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগবা দেখুন গর্জিয়াস পিসটা দেখুন সাবিত্রী ব্রত লাই দেখুন एनिमल पैटर्न रे आसी Selected जबा। piece এটা আসবা হুম 7,500 टଙ୍କା। ये देखो मात्र 7,500 টাকা অ্যানিমাল প্যাটার্ন রে। এটা ব্লাউজ আছে। হুম এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল এটা দেখুন পুরা বডিটা। বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা আপনার মগাই পারবে কালেকশন। এটা भी আসবা 7,500। শঙ্খ আর চক্র ডিজাইন দিয়েছে দেখুন কলর কম্বিনেশন নোয়া লাগুছে পুরা। 7,500 দেখলে আছে আর বড় দেখুন মাত্র 7,500 টাকারে আপন নেই পারবে কি বড় ডিজাইনর শঙ্খ শাড়ি। স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে। হুম চক্র ডিজাইন আছে। হুম এটা উঠে দেখমা প্রজাপতি ধড়ি হুম 8,500 टଙ୍କା। দেখুন চৌড়া ধড়ি রয়েছে 8,500 টাকারে। আঁচল भी দেখুন কি চিন্তা প্রকার রয়েছে। আর বডি দেখুন এতে বঢ়িয়া দিয়েছে দেখুন শাড়িটা। এটা দেখমা মস্টার্ড ইয়েলো রে আসবা হুম 11,600 टଙ୍କା। এটা ডিজাইনর শাড়ি। হুম লক্ষ্মী পাদ আছে শঙ্খ ডিজাইন আর ঝুটি রে। হুম আর তার বর্ডর भी पूरा यूनिक পাইবে। আর আঁচল भी ছোট ছোট হুম বারিকি কাম রে হিছে। এটা भी দেখুন বঢ়িয়া আছে। তার বডি দেখুন 11,600। 11,600 টাকা দেখুন ধড়ি কম রে থাই করি কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন। তারপরে দেখুন এটা সুতা ধড়ি রে আসবা মাছ ধড়ি হুম 8,500 टଙ୍କା। এন্দা হিছে 8,500 দেখুন কোয়ালিটিটা। এটা भी बहुत फेमस डिजाइन टे सब मिले ने देखबार लगी। মাছ ডিজাইন রে আছে। হুম 8,500। দেখুন মাত্র 8,500 টাকা আপন মানে মগাই পারবে। জলদি জলদি বুকিং করুন যাহাকে যেটা পছন্দ লাগুছে। এটা আসবা 9,500। স্কট বর্ডার আছে 9,500। এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা। মাছ ধরি রয়েছে স্কট বর্ডার রয়েছে আপন মানে মগাই এটা পারবে আসবা কালেকশন। 8,200 टଙ୍କା। শঙ্খ ডিজাইন আছে। 8,200 টাকা দেখুন চূড়া ধরি রয়েছে। এটা হচ্ছে তার আঁচল। আঁচল এটা হচ্ছে তার বডি। পুরা বডি কালার দেখুন বিস্কুট কালার না না এটা বিস্কুট কালার আছে। নানি না কয়েছেন
कस्टमर आजिका प्रबल हे गेले न सावित्री वास जेतु अब बेसी 8800 टका रे आसबा हम एटा तो वीडियो स्पीड एटा देखो कलर डबल पूरा पूरी नवा अछि परभा डिजाइन रे अछि हां एटा देखुन रंग भरा काम हिचे आंचल रे आ एटा होछि ऑल ओवर बॉडी रे देखुन डबल बॉर्डर माछा धड़ी रे अछि अपन माने सब साड़ी घरे बसी ऑर्डर करू घर जा आराम से पहुंचीबा 12300 टका ऑफर प्राइस अछि ऑफर प्राइस आजिर जहाँ भी प्राइस मेंशन करा होचे सब ऑफर प्राइस अछि सावित्री व्रत ऑफर प्राइस 12300 टका 12300 टंका अपन माने मगो आ जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ साड़ी जेंट्स रे पसंद लाग अपन घर जा आराम से पहुंची जीवा 3 4 दिन भीतर एटा उठे देखो आसबा रामा ग्रीन रे कॉफी धड़ी 7500 टका 7500 टंका एटा देखो ना चल एटा तार पूरा 7500 मात्र 7500 टंका रे अपन माने नहीं पारबे कलेक्शन एटा उठे एक्सक्लूसिव पैटर्न अछि इतार खाली प्राइस टा मेंशन नहीं हुई एटा होचे आंचल एटा ब्लाउज वर्क आसबा आ एटा तार बॉडी टा पूरा बॉडी देखो एटा प्राइस अपन फोन करी पजाबे एक्सक्लूसिव पीस एटा एटा भी उठे एक्सक्लूसिव पैटर्न नवा कलर कॉम्बिनेशन रे अछि टी ब्लू रे रेड कलर एटा आंचल भी स्पेशल रहू जे तार पूरा बॉडी भी देखो कलर भी देखो बहुत ही बढ़िया लागे पूरा पाटा लगे शाइनिंग हो जे इथरे भी ब्लाउज वर्क मिली ब्लाउज पीस पे वर्क आसी देखो केते बढ़िया लागे देखो केते सुंदर लागे देखो आपन मगे पारबे एटा देखुन 8300 टका आसबा 8300 टका एटा भी नवा टाइप रो धड़ी अछि एटा भी पूरा फाइन क्वालिटी आसबा रामा ग्रीन रे मेरून धड़ी सब बॉडी देखुन रामा पिनला पर देखुन किसी न प्रकार लाबा हां दिसी देखुन ता धड़ी भी धड़ी कम रे अछि एटा नवा मोहुल बेटा डिजाइन आइছে कलर भी पूरा नवा कलर इंग्लिश कलर रे आइছে मेरून धड़ी अछि एटा देखुन तार आंचल एटा ब्लाउज वर्क आसबा ब्लाउज पीस वर्क आसी बाडी एटा आसबा 9000 टका 9000 देखुन 9000 टंका देखुन आपन मन मगे पारबे कलेक्शन बहुत ही सुंदर लागे देखुन आजिरा कलेक्शन माने एटा देखुन शंख साड़ी एटा आसबा 9000 टका एटा भी देखुन शंख साड़ी 9000 टंका रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि एटा तार ब्लाउज एटा होचे तार आंचल चल देखुन बहुत ही बढ़िया लागे देखुन एटा तार पूरा बॉडी रे देखुन शंख डिजाइन रे अछि स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि देखुन एटा शंखर आगुटे कलर देखमा एटा आसबा 9500 नवा कलर पूरा पूरी नवा कलर रे अछि एटा होचे तार आंचल इथरे भी ब्लाउज वर्क आसी ब्लाउज पीस वर्क आसीबा एटा देखुन ऑल ओवर बॉडी रे देखुन शंख डिजाइन रे अछि एटा देखमा डालखाई एटा आसबा 9000 टका देखुन पूरा से पाटा लेखा चमकुजी देखुन डालखाई डिजाइन केते शाइनिंग होची देखुन मोहुल बेटा आंचल अछि एटा होचे तार ब्लाउज पीस वर्क 9000 टका रे देखुन आपण नहीं पारबे कलेक्शन बहुत ही अच्छे लेकिन सब कलेक्शन वीडियो जतकी अछि देखे भी ना पारो एबे देखुन एटा आसबा 9000 टका 9000 देखुन एटा भी गोटे बढ़िया कलेक्शन लाइट कलर रे बेस्ट लावा देखुन कलेक्शन पिनला पर एटा बहुत ही सुंदर लावा ए देखुन आंचल शंख चक्र गदा पद्म आंचल रे आ बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लागे देखुन कलेक्शन टा बहुत ही सुंदर लागला कलेक्शन टा तार पर देखमा एबे देखुन कुआ मठिया संबलपुरी साड़ी एटा देखुन थीम वाला साड़ी कुआ मठिया एटा आसबा 12000 टका ए देखुन आंचल देखुन चिलिका रो आंचल दीजिए एटा तार ब्लाउज पीस वर्क एटा देखुन पूरा बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागु देखुन कुआ मठिया केते बढ़िया लागु देखुन सुंदर कलेक्शन एटा स्टार सॉफ्टा रे देखमा 10800 टका 10800 टंका देखुन ट्रिपल स्टार सॉफ्टा एटा देखुन आंचल गुट्टा मयूर आ पूरा बॉडी रे देखुन 10800 देखुन मात्र 10800 टंका रे आपण माने नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन एटा आसबा 11500 टका क्यूआर कोड सॉफ्टा एटा तार ब्लाउज आसबा वर्क आसबा ब्लाउज पीस वर्क एटा होचे तार आंचल रे भी देखुन सॉफ्टा अछि ब्लाउज पीस वर्क रे भी सॉफ्टा आसी देखुन एटा हला एंड द टाइप रो कलेक्शन सब जगह रे आपण देख पाले बिना पान बेस्ट लागु देखुन सब कलेक्शन आज रो आपण लेट ना करू जल्दी जल्दी बुकिंग करू जहां एटा आसबा 9000 टका 9000 देखुन ट्रिपल सॉफ्टा रे अछि इट देखुन आंचल
এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন ট্রিপল সফটার দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন রে আছে আপন মানে মগাই পারবে তারপরে দেখমা এটা আসবা 8800 টাকা। দেখুন আজরার দেখুন টপ কালেকশন এটা ভেবা দেখুন 8800 টাকা দেখুন কেন লেভেল র শাড়ি এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস আছে। ওয়ার্ক দেখুন আমকোসি ডিজাইন র আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी बहुत ही হেভি আর বডিটা দেখুন বহুত ही সুন্দর দিচ্ছে দেখুন মাত্র 8800 টাকা রে জলদি জলদি বুকিং করুন আর লেট না করুন। এটা আসবা 9900 টাকা। 9900 টাকা সিঙ্গেল সফটওয়্যার ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন সিঙ্গেল সফটওয়্যার আপনারা নেই পারবে। এটা যেটা লাস্ট কালেকশন দেখুন স্টার সফটওয়্যারে স্টার সফটওয়্যারে এটা আসবা 10900 টাকা। 10900 টাকা দেখুন সুন্দর কালেকশন এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তা এটা হচ্ছে তার পুরা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন আপনারা নেই পারবে এই সব কালেকশন অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে আপনারা ভিজিট করুন সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর के तो এথা আজির ভিডিও ଆଉ ବି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଲେକିନ୍ ଭିଡ଼ ଏତିକି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଦେଖାବାଟା ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ହେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ହେବା ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରୁନ୍ ସାଞ୍ଚି ମେର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରକେ ତ ଏଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଭଲ ଲାଗଲା ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ସେୟାର କରୁନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ପହଲା ଯେନ୍ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ମାସ।